का सीमेंट दिल से बनाओ। सुबह बखैर नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK के एक और ताज़ा तरीन शुमारे लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक और रोशन सुबह, एक और रोशन दिन, ठंडी ठंडी सुबह हम सबको मुबारक, और उस ज़ात का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें आज की खूबसूरत सुबह देखना नसीब फरमाया। ताबिश और मेरे लबों पर यही दुआ कि आज की खूबसूरत सुबह, ये दिन, ये हफ्ता, ये साल, ये महीना, आने वाले साल हम सब के लिए बहुत सारी खुशियों, कामयाबी और कामरानी वाला साबित हो। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और नाज़रीन मोहतरम, आज तारीख 11 दिसंबर 2025 बमुताबिक 19 जमेदुस्सानी 1447 हिजरी। और नाज़रीन मोहतरम, इस टाइम टेम्परेचर जो बना हुआ है श्रीनगर का है वो है -2 डिग्री लाइव टेम्परेचर बना हुआ है -2 डिग्री सेल्सियस। ताबिश कैसा तौर बासे योर यूनिवीज? बिल्कुल, और आपने बिल्कुल वो लगा कहा कि जो आपने जिस बात का आपने जिक्र किया कि ठंडी ठंडी सुबह, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी सुबह है जी। यहाँ मेरी तरफ से भी प्यार और खुलूस भरा सलाम कबूल फरमाइए। और जो कि जब सुबह आते काफ़ी चैलेंज का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आज गो थोड़ा लेट अमि मूजूब कि गाड़ी विंड शील्ड सह हमेशा आसान, तो आज तो आपको पता है जब मैं फिर गाड़ी चला रहा था वसाफ की पत पे मैं याद कि ना बसान सुबह सुबह ये परेशानी कि यह पे साफ कर या इन चीज़न खास ख्याल पे थवन। मेरे एक दोस्त है, वो केरला के है, और जाहिर सी बात है मौसम में आसमान तो ज़मीन डिफरेंस। वो मुझे बोल रहे थे कि या मैं परसों उनके साथ बात करती, मैं उसको वना कि सुबह इन प्रॉब्लम्स गसा, और वो मुझे बोल रहे थे कि यार वहाँ का अगर वहाँ पे इतनी ठंड भी है आई स्टिल एंजॉय, क्योंकि वो 1 या 2 साल पहले कभी आए थे और उन्होंने द्रंग का जो वाटरफॉल था जो फ्रोजन वाटरफॉल है, बड़ी ही फेमस डेस्टिनेशन बन जाती है, अट्रैक्शन बन जाती है, वो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि अगर आपको इस टाइम प्रॉब्लम भी होती है लेकिन आप वहाँ जाओ, वो देखो। उस हिसाब से मुझे फिर ये ख्याल आया स्टूडियो आते हुए वसाफ, वो ये कि यम चैलेंज ना तम बगैर तु लुक किन कुछ चीज़ मूजूब योर यवान, जिसकी वजह से कश्मीर या जम्मू कश्मीर एज अ होल एक ज़बरदस्त टूरिज्म डेस्टिनेशन बन जाती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द चैलेंज दैट वी फेस दीज डेज। प्रॉब्लम सुबह बहस सुबह सुबह प्रॉब्लम, बट आप देखिए ना कि हर किसी मौसम, हर कोई मौसम, हर कोई क्लाइमेट, हर कोई वेदर कश्मीर में 4 चांद लगा देते हैं। बिल्कुल। और ताबिश वो यो तो दपो कि लुक योर टूरिस्ट, बल्कि आप देखिए कि इस टाइम पे वनस ना सीजन जो है वो है माइग्रेटरी बर्ड्स का। बिल्कुल देखिए वो ये अल्लाह ताला से क्या कुदरत है, मुख्तलिफ 700 किलोमीटर त्रेवित दे कम कहाँ आते हैं, वो श्रीनगर आते हैं, सर तरीन इलाकों पे, चाहे वो सर्बिया हो, चाहे वो रशिया हो, नॉर्वे हो, तत पे योर लक्ष पिंच वुचान, नीलज वुचान, जो ना डल झील में आप होकर सर में देखेंगे। मैं बिल्कुल सही फरमाया आपने, और इस बात की तरफ इशारा किया वसाफ, वो ये कि परसों ओतर बह शाबास बुलवार्ड किन, और मुझे लगा कि शाम टोटल डालस में फॉग बहुत ज्यादा फॉग होता है। अच्छा लेकिन अच्छा इस पे लोगों को ये भी लगा, आपने देखा वो एक रील बड़ी वायरल हुई थी, जो टूरिस्ट आए थे उन्होंने कहा था ये स्मॉग है। बिल्कुल, इट वाज नॉट स्मॉग, इट वाज एक्चुअली फॉग, इट वाज अ फॉग। और उसी फॉग के बीच में ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स का जिक्र वसाफ ने किया, आई थिंक मोर देन 2 लाख 3 लाख जो माइग्रेटरी, और आप देखिए उनका आप वो किस पर्सपेक्टिव में आते हैं, वो ये कि वो सर्बिया से आते हैं और उन्हें लगता है कि वो क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका है, वहाँ से आते हैं कश्मीर में, जिससे इस वक्त हमें लग रहा है कि वो ठंडा इलाका है। उनके हिसाब से ये इस वक्त अकॉर्डिंग टू द सर्बिया बहुत कम, रिलेटिवली थोड़ा वार्म इलाका है। और आप देखिए जैसा कि वसाफ ने भी कहा कि कितने किलोमीटर्स, 1000 आई थिंक मोर देन 1000 ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल कर। अच्छा ताबिश तुम ब्या तथ मज अल्लाह ताला कुदरत निज़ाम यह खूबसूरत यह बड़ जबरदस्त कि आप देखिए कि यूत किलोमीटर तय करान अकि शहर पे नशीम पोतुस कुनी जाए रुकान, नशीम पोतुस दुबई रुकान, नशीम मुंबई रुकान, न चंडीगढ़ न अमृतसर, यम सोदी वातान पन्निस ठिकानस पे, एंड दैट टू विदाउट ए GPS वो डिवाइस या नेविगेटेड डिवाइस तम पे ये हल्क हना मौसम अप गसान, तम पे वापस गसान पन्निस इलाकस। और इसी मौसम के लिए वो आते हैं ताकि उन्हें एक थोड़ी सी गर्मी महसूस हो एज कम्पेयर टू सर्बिया। लेकिन मौसम के हवाले से भी आप मौसम के जी चलिए जी नाज़रीन मोहतरम, मौसम के ही अपडेट्स आप तक पहुँचाते चले। नाज़रीन मोहतरम, आज श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री सेल्सियस, कम से कम -7 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। सो आज आए से सर्द तरीन रात में बसा, क्योंकि -7 डिग्री सेल्सियस होने वाला है मौसम ताबिश। और जम्मू की बात करें, जम्मू में 21 और कम से कम 7 डिग्री सेल्सियस, मतलब दोनों जगह साफ रहेगा। लेह में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत -1 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत -11
डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का। ये था मौसम का हाल। शाहराओं की ओर चलते हैं, ताबिश की ओर। बताइएगा क्या। जी शुक्रिया वसाब। जी हाँ नाज़रीन, आप तक शाहराओं के हवाले से भी जानकारी पहुँचाते हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा और श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर आज सभी गाड़ियों यानी जो माल बरदार गाड़ी और जो छोटी गाड़ियाँ हैं लाइट मोटर व्हीकल्स, उन्हें सड़क की दोनों अतराफ आने जाने की इजाज़त होगी और मुगल रोड पर छोटी गाड़ियों को सड़क के दोनों अतराफ और माल बरदार गाड़ियों को शुपियाँ से पुंछ की तरफ जाने की इजाज़त होगी। मज़ीद मालूमात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से रब्ता कायम कर सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के नंबरात आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर दस्तयाब है। एक और अहम जानकारी वो ये कि आज चूँकि 11 दिसंबर 2025 है और आज बैनुल-अक़वामी सतह पर इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाने का मकसद यही है कि जो माउंटेन्स के हवाले से हमारी अवेयरनेस है उसके हवाले से लोगों तक जानकारी पहुंचाए। और इस साल की जो थीम है वो है ग्लेशियर्स मैटर फॉर वाटर, फूड एंड लाइवलीहुड्स इन माउंटेन्स एंड बियॉन्ड। उसके हवाले से हम बात भी कर रहे थे। बात करेंगे इसके हवाले से, क्योंकि तशव्वुत पे टूरिज्म पे आपकी गहरी नज़र है, उस पर बात कोशिश है, गहरी नज़र नहीं। मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि क्या हम कुछ करने वाले हैं श्रीनगर में, क्या शुगसा कशीर में क्या जो अल्लाह ताला ने हमें कुदरत से नवाजा है, कौसार बाल तो ये बड़ा खूबसूरत लगता है, तो उस पर ज़रूर आएंगे हम। आपसे ज़रूर पूछूंगा मैं आज के दिन के हवाले से, लेकिन उससे पहले रुकना होगा एक वक्फे के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। और गुड मॉर्निंग जे&के में वक्त हो चुका अखबार की सुर्खियाँ पहुंचाने का। नाज़रीन मोहतरम, उससे पहले जैसा कि मैं ताबिश से बता रहा था कि ताबिश क्या होने वाला आज दिन के हवाले से बताइए हमें कि क्या। जी इंटरनेशनल माउंटेन डे आज मनाया जा रहा है बैनुल-अक़वामी सतह पर, और इसी ज़मन में डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म जे&के भी एक इवेंट कंडक्ट कर रहा है अपने डायरेक्टरेट ऑफिस में। और जो भी एडवेंचर एंथुसियास्ट, एडवेंचर के रिलेटेड या एडवेंचर के शौकीन लोग हैं उनके हवाले से भी फिल्में स्क्रीन होगी। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म जो कि टीआर से बिल्कुल इस ऑफिस के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है, वहाँ जाइए आप। 10:30 बजे तकरीबन इवेंट स्टार्ट होगा और दोपहर तक वाइंड अप हो जाएगा, और उसमें जितने भी वो एडवेंचर रिलेटेड फिल्म्स हैं वो स्क्रीन हो जाएंगी। तो आप जाइए और अपने शौक़ पूरे कीजिए। जी हाँ, मेरे पास हम सब आगाज़ कीजिए अखबार का। जी मैं ही आगाज़ करता हूँ, बहुत शुक्रिया। उर्दू रोज़नामा मेरे पास, और इससे एक ख़बर आप तक पहुँचाना चाहेंगे। पहली ख़बर, मुस्तकबिल की चैलेंज के लिए मुनफरिद शख्सियात पैदा करना स्कूलों का वाहिद मकसद होना चाहिए। तनकीदी सोच और तजस्सुस तलबा की सबसे बड़ी ताकत। वालिदैन बच्चों को उनकी दिलचस्पियों, जज्बों और सलाहियतों की बुनियाद पर पढ़ने की इजाज़त दे। दुनिया जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के ज़रिए कार फरमा तब्दीलियों का सामना कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। जी मेरे पास माजरत खाएं नाज़रीन, मेरे पास मकामी अंग्रेज़ी रोज़नामा, इससे एक सुर्खी आप तक पहुँचाना चाहेंगे। जम्मू एंड कश्मीर फेसेस मेजर रेन डेफिसिट, फायर रिस्क राइजिंग, झेलम फॉल्स बिलो ज़ीरो गेज एज ड्राई स्पिल डीपन्स। जी उर्दू रोज़नामा मेरे पास, और बिल्कुल ऐसी ही ख़बर मेरे पास जो रोज़नामा उसमें भी शाया हुई है। जम्मू कश्मीर में मुसलसल खुश्क मौसमी सूरत हाल से बहरानी कैफियत पैदा, बारिशों में 86% कमी, आबी ज़खायर में सतह आब तशवीशनाक की हद तक कम, मज़ीद कम होने का इम्कान। और इसी अखबार से एक और सुर्खी, खुश्क और सर्द मौसम के असरात मौसमी वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद में 30% इजाफा। जी और मकामी अंग्रेज़ी रोज़नामा, इससे भी एक सुर्खी आप तक पहुँचाना चाहेंगे। CM अब्दुल्ला चेयर्स जम्मू एंड कश्मीर हाउसिंग बोर्ड्स मीटिंग। जी मेरे पास भी अंग्रेज़ी रोज़नामा है, इससे दो ख़बरें आप तक पहुँचाना चाहेंगे। पहली ख़बर, dip in AQI levels has amplified concerns over biomedical waste mismanagement and harmful emissions, so strict compliance to rules imperative in Kashmir। और उसी अखबार से आखिरी सुर्खी, इसके हवाले से हम बात भी कर रहे थे। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर फॉर विंटर टूरिज्म एक्टिविटीज़ एट सोनेमार्ग। जी नाज़रीन मोहतरम, मेरे पास आखिरी मकामी अंग्रेज़ी रोज़नामा स्पोर्ट्स पेज से चंद सुर्खियाँ आप तक पहुँचाना चाहेंगे। पहली सुर्खी सुनिएगा, CM उमर अब्दुल्ला फैसिलिटेट्स जम्मू एंड कश्मीर डेफ क्रिकेट टीम। इसी अखबार से एक और सुर्खी, आकिब नबी ऑन KKR
DC radar ahead of IPL 2026 auction. आबिद मुश्ताक, नासिर लोन also emerging as potential. नाज़रीन मोहतरम, ये थी अखबारात की सुर्खियाँ. वक्त हो चुका है आपकी मुलाकात आज के हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान से कराने की. इत पे ताबिश तो वो प्रोग्राम के आगाज़ से मज़ कत करान टूरिज़म हवाले सयाहत के हवाले से और तो ऐसे भी चेन मिलियम कि आज के मेहमान आसन ताल्लुक आज टूरिज़म से. तो बिल्कुल नाज़रीन मोहतरम, जो आज के हमारे मेहमान हैं इनका पिछले 25 सालों का तजुर्बा है और पूर्व उम्मीद कि मिल आज अत पे गज रहनुमाई. इसके साथ साथ ही टूरिज़म कत करान योर टूरिस्ट ज़रूरी कि सोन माहौल सोन अंद पंद सोन इको सिस्टम एनवायरनमेंट गोस आसन साफ. तो उसमें माशाल्लाह ये बड़े पेश रहते यम रोज़ान ब्रोट कन तो यम तथ मज हेल्प करान प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट. तो अत सत अल्लाह ताला ने यमन वस्फ दितमुत कि पुस मनाजिर वुचान तो वो जो है कलम बंद करते हैं तो अदीब तिश. तो नाज़रीन मोहतरम, अस आज ये मेहमान तशरीफ़ फरमा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है. टूरिज़म टूरिज़म एक्सपर्ट हैं, अदीब हैं, इसके साथ साथ ही एनवायरनमेंट और इस टाइम पे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं एज़ हेड ऑफ़ ऑपरेशंस SKICC में जनाब शहनवाज़ अहमद शाह साहब. अस्सलामु अलैकुम शहनवाज़ साहब, खैर मक़दम आपका. वालेकुम अस्सलाम. Program, good morning. Thank you so much. I'm humbled and honored really to invite me again in this prominent show, which is that's a global reach and well-established show. So it's an honor to be here. बहुत बहुत शुक्रिया. जैसा आपने फरमाया कि मैं कोई उतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट आई हैव कंट्रीब्यूटेड लिटिल बिट. जिस तरह से दूसरे हमारी टूरिज्म फैटर्निटी के लोग हैं उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है, तो मैंने भी अपना ये जर्नी 25 years of journey. So I have done my little bit, right? बिल्कुल, इस पे जो है बातचीत जारी जाएंगे ज़रूर. तो इस फिर इसका समावार तो शायद इस फिर नुनचाई दामात है, तो उसके बाद ये गपशप भी करेंगे, बातें भी होंगी टूरिज़म हवाले से. आई एम श्योर आज मेरे साथ दो टूरिज़म के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, दाएं भी बाएं जाने भी. तो बहुत मज़ेदार ये कॉन्वर्सेशन होने वाली है नाज़रीन. लेकिन उससे पहले एक बर्थना चाय दाम से करा वैसे एंजॉय. नाज़रीन मोहतरम, देखते हैं क्या सौगात जो है हमारे प्रोड्यूसर साहब ने रखी है. आइए मिल के एंजॉय करते हैं इस सौगात को. कर सम्योन पाय मदनो शरगज थे कर सम्योन पाय मदनो वला करियो लल मत लाय मदनो शरगज थे कर सम्योन पाय मदनो शरगज थे कर सम्योन पाय मदनो वला करियो लल मत लाय मदनो द्वंदीदन मज करे जाय मदनो वला करियो लल मत लाय मदनो शरगज खस कर सम्योन पाय मदनो. किसी फल मुझ सास बड़ पोश हर किसी फल मुझ सास बड़ पोश रूम रशने लगने आय मदनो रूम रशने लगने आय मदनो अलल जियो से दिलस ग्राय मदनो भला करियो लल मत लाय मदनो तलल जियो से दिलस ग्राय मदनो भला करियो लल मत लाय मदनो शरगज खस कर सम्योन पाय मदनो वला करियो
लल मतलाय मदनो दाद जाने रातों छुस बुरबान दाद जाने रातों छुस बुरबान जार वन आर माछी चयवान जार वन आर माछी चयवान क्या जिलो बेपरवाह मदनो क्या लोग बेपरवाह मदनो पला करियो लल मतलाय मदनो शरगज खस कार सम्योन पाय मदनो शरगज खस कार सम्योन पाय मदनो पला करियो लल मतलाय मदनो द्वंदीदन मस्करई जाय मदनो द्वंदीदन मस्करई जाय मदनो वला करियो लल मतलाय मदनो प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और नाज़रीन मोहतरम चाय की चुस्कियों के साथ उम्मीद करते हैं आपने भी इस सौगात को ज़रूर पसंद किया होगा। नाज़रीन मोहतरम आज हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ़ फरमा है स्टूडियो में वो है शहनवाज़ अहमद शाह साहब जो कि हेड ऑफ़ ऑपरेशंस हैं SKICC में। शहनवाज़ साहब उम्मीद करते हैं कि आपने इस सौगात को ज़रूर पसंद किया होगा चाय की चुस्कियों के साथ। बिल्कुल तो मुकेश तौर सो वी हैव टू वार्म अप सो वार्म ज़रूरी था उन तो इसके साथ साथ ही शहनवाज़ साहब क्योंकि आपका एक वास्ट तजुर्बा है 25 सालों का तो उस पर ही बात करेंगे, टूरिज़म के हवाले से ही बात करते हैं क्योंकि जब भी हम आपको दावत देते हैं तो शुक्र दावत कबूल करा उसके लिए बहुत शुक्रिया और व्यूअर्स में इजाफ़ा होता रहता है हमारे। लेकिन आज पर्टिकुलरली आज की ज़ाती ज़िंदगी से बात नहीं करेंगे, टूरिज़म के हवाले से बात करेंगे। सारी खुद यह जान कि आज 15 वरी तुम तजुर्बे इस टूरिज़म यह महज खाली लेजर टूरिज़म यथ दपान सह गो कि ट्रैवल अकिस जाय पे बेयिस जाय ट्रैवल करान एक्सप्लोर करान जाय वुचान या अम मज़ीद टूरिज़म क्या इसके बहुत सारे अक़साम उसके बहुत सारे ब्रांचेस है उस पर हमें बताइए। फर्स्ट ऑफ थिंग अगर हम मेंशन करें JNK का जो स्टेट है स्पेसिफिकली कश्मीर ब्लेस्ड विद लॉट ऑफ बाउंटीज ऑफ नेचर। बिल्कुल मैं सोच रहा हूँ कि मेरे तस्वीर में जो मेरी इमेजिनेशन है मेरा आई हैव अ बिलीफ इन दिस कि जम्मू कश्मीर को अल्लाह ने बनाया है टूरिज्म के लिए। बिल्कुल वी हैव इमेंस आई मीन it's a web of tourism so that it just attracts and tempts people from all over। जैसे आपने फरमाया प्रोग्राम के आगाज में कि birds from Norway and Serbia coming birds you know and they are just मैं सोच रहा था कि वो eyes closed करके इस डेस्टिनेशन को you know सोच के आ जाते हैं। बिल्कुल। So similarly we have dating back thousands of years of history we have when this place has been attracting people from across the globe। अब इमेजिन कीजिए कि 5000 years back क्या होगा या फर्स्ट AD से लेके हिस्ट्री है कि लोग आए हैं डिफरेंट टूरिज्म ट्रैवलिंग के लिए एंड डिफरेंट फॉर डिस्कोर्स के लिए यहाँ पे जैसे मैं कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का एक्सपोर्ट हूँ ज़्यादा तो मैं उसकी ज़्यादा बात करूँ अगर 72 AD में यहाँ पे फर्स्ट ये बुद्धिस्ट काउंसिल बिल्कुल के राज बिल्कुल इसी तरह डिफरेंट जो टूरिज्म जैसे कोई ट्रैवल करता है यू जस्ट टॉक ऑफ एनीथिंग यू टॉक ऑफ स्पिरिचुअल टूरिज्म जिसको आज हम टर्मिनोलॉजी में स्पिरिचुअल टूरिज्म कहते हैं पिलग्रिमेज टूरिज्म राइट यू कैन से एडवेंचर टूरिज्म है ना जो भी अब ये इट्स नॉट कन्फाइंड टू दिस पीपल कमिंग एंड जस्ट स्टेइंग इन द होटल स्टेइंग इन द यू नो just not just exploring places it's now the things have changed now it's experiential tourism
ہر جگہ اب لوگ جاتے ہیں فار ایڈونچر, فار ماؤنٹین. آج ماؤنٹین ڈے ہے, ورلڈ از اے ہیوج پلیس, دیر از اے سیگمنٹ آف پیپل who love mountains and we have that also. Kashmir has everything. مجھے لگتا ہے کہ یہ پورا ایک ویب بنایا ہے so that people get attracted to it and they just want to repeat their experiences. جو ایک بار کشمیر آتا ہے مجھے لگتا ہے کہ پھر وہ جنریشنز کو ایجوکیٹ کرتا ہے, وہ جو ایکسپیرینس یہاں پہ لے کے جاتا ہے پھر اپنے بچوں کو, پھر اپنے فرینڈس کو, اکوینٹنسز کو, and we have everything. But I tell you, it has to be backed with the technology, it has to be backed with the proper management. So چاہے ایڈونچر جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ نے کوشچن کیا کہ کیا یہ کنفائنڈ ٹو لیجر ٹورزم, نو. ٹورزم آپ ایئرپورٹ پہ جائیں گے, ایئرپورٹ سے لے کے ایئرپورٹ تک, یا سرفیس ٹرانسپورٹ کریں گے یوز, آپ جہاں انٹر ہوتے ہیں ہمارے جن کے سٹی میں, آپ دیکھیں کتنے اٹس اے ورائٹی اینڈ وریشیس ٹائپ آف ٹورزم ایکسپیرینسز وی کین آفر, اینڈ وی ہیو ایوری تھنگ. وی ہیو سی اگر نہیں ہے ہمارے پاس, لیکن وی ہیو لیک ٹورزم, وی ہیو الپائن لیکس 5000 there is nowhere, right? بالکل. So we have snow capped mountains, right? We have freshwater lakes, we have our, and backed with clubbed with our cuisine that's unique all over the world. You know, cuisine ہے, craft ہے, جو ہمارے کوئی میچ ہی نہیں ہے کہ کسی جگہ پیرل ہی نہیں ہے اس کا ملتا ہے. مائنس the duplicates. بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے شاہ نواز صاحب. جیسا کہ وصف نے بھی کہا کہ ہمیں اس چیز کو صرف کنفائنڈ ٹو دا لیجر ٹورزم نہیں کرنا ہے, بلکہ ٹورزم صرف جگہوں کو دیکھنا ہی نہیں بلکہ لوگوں کو ایکسپیرینس کرنا, ان کے کلچر کو ایکسپیرینس کرنا, ان کے کرافٹ کو ایکسپیرینس کرنا, سب کچھ ایک ہالسٹک ایک ٹورزم. پھر جب ایک ورڈ بن جاتا ہے ٹورزم از ایکسپیرینس آف ایوری تھنگ. جو آپ نے اس چیز کا ذکر کیا کہ ہمارے پاس ویرائٹیز آف ٹورزم. فار ایگزامپل آئی ریممبر کہ میرے بڑے ہی ایک جانے مانے فوٹوگرافر ہے کشمیر کے, انہوں نے کہا تھا کہ جب میں سوئٹزرلینڈ گیا, جب وہ سوئٹزرلینڈ گئے تھے تو وہاں پہ انہیں جو سینک بیوٹی ملی تھی, حالانکہ بولتے ہیں کہ لوگ سوئٹزرلینڈ سے بھی, لیکن انہوں نے کہا کہ سوئٹزرلینڈ اور پہلگام میں مجھے ایک چیز فرق آئی کہ سوئٹزرلینڈ میں جب برف ہوگی تو صرف برف ہی دکھے گی, اور جب گرینری ہوگی تو صرف گرینری ہی دکھے گی. لیکن پہلگام میں نے ایسے سینز بھی شوٹ کیے کہ پہاڑوں پہ برف بھی تھی اور گرینری بھی تھی, تو وہ اور لیک بھی تھا, بالکل صحیح, اور لیک بھی تھا, اور ایسا سین مجھے کبھی نہیں ملا مناظر وہ بالکل. تو اس چیز کی وجہ سے کشمیر جو ہے بالکل ایک یونیک ڈیسٹینیشن بن جاتی ہے. آپ نے اس چیز کا, کیونکہ آپ SKIC سے تعلق رکھتے ہیں, تو سب سے زیادہ آپ کی جو نظر ہوگی وہ ہوگی مائز ٹورزم کے حوالے سے. اور مائز ٹورزم بھی اس لیے یہاں پہ آتا ہے کیونکہ جب بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں, یعنی کہ سب سے بڑا ایونٹ جو پچھلے 2-3 سالوں میں وہ ہوا تھا G20 کا, سب سے بڑا ایونٹ تھا ٹورزم ورکنگ گروپ میٹنگ, اور اس ڈیسٹینیشن کو چوز کرنا وہ سب سے بڑی بات ہے, ہمارے لیے سب سے بڑی فخر کی بات, اور خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے سب سے فخر کی بات ہے. تو جب ہم اسپیسیفکلی مائز ٹورزم کے حوالے سے بات کریں, اس پہ ذرا سی روشنی ڈالیے, واٹ مائز ٹورزم از آل اباؤٹ, اور خاص طور پر جب ہم کشمیر کے نظریے سے دیکھتے ہیں. جس سے ایڈ کرنا چاہوں گا, جس سے تابشن مائز اسکور ورڈ استعمال, آئی ایم شیور کہ اس کا ایک ایک حرف میں اس کا بریک ڈاؤن کیجیے. میٹنگ مائز میٹنگز, انسینٹیوز, کنونشنز, ایگزیبیشنز اینڈ ایونٹس, رائٹ. سو دیکھیے مائز ٹورزم جو ہے نا, اٹ از ناٹ کنفائنڈ ٹو دی کانفرنسز اونلی, بیکاز پری ایونٹ اینڈ پوسٹ ایونٹ انڈلجنس کے لیے ہم دوسرے جنرل ٹورزم میں اس کو ایکسپینڈ کر سکیں. سو اٹ انوالوز ایوری تھنگ. سی مائز ٹورزم جو ہے, جو پروفائل آف دی گیسٹ ڈیلیگیٹس ہوتا ہے, وہ دے آر بیکڈ بائی گڈ پرچیزنگ پاور. سو دیٹس وائی دس جو ہائی اینڈ سیگمنٹ ہے, یہ اس پہ کیوں فوکس دے رہی ہے ابھی سرکار, کیونکہ ہمارے پاس ایوری تھنگ فار دا انڈلجنس آف دا ڈیلیگیٹس. You talk of anything, you talk of any tourism product, میں مطلب I am very convinced that کوئی بھی product ہے یا service ہے tourism کا, کشمیر has it. And for the conventions, MICE tourism delegate, and we have proven it again that G20 جب ہم نے ہینڈل کیا بالکل successfully, that was excellently appreciated all over the globe. And جو بھی delegates ہی نہیں ہے, ہمارے کنٹری کے جو شیرپا تھے یا دوسرے جنہوں نے G20 جو ٹاپ ہیڈز تھے, انہوں نے فرسٹ, I was just watching that on the TV, that how they appreciated کشمیر کا, تو نمبر 1 پہ آ گیا. So we have proven it that G20 کو جب ہم ہولڈ کر سکتے ہیں, and we can emerge as Davos of South Asia.
I want to just promote this concept because जो delegates हैं और उनके पास और एक economic chain बन जाती है because a delegate who is backed by a good position, he will buy a pashmina shawl, he will go for a shikar ride, he will just stay for 2 or 3 nights in a houseboat because we have houseboats. It's a floating luxury way. They can go for to buy the original saffron. We have saffron fields. हमारा horticulture produce, हमारा जो allied sectors हमारे हैं सारे, उस पे impact पड़ता है इससे जो delegate आते हैं. That's why our impetus and focus should be on tourism. जब कोई टूरिस्ट چھُ یِوان विजिटर چھُ یِوان سُہ چھُنہٕ یِوان صرف جایہِ پٮ۪ٹھ گژھنہٕ خٲطرٕ, سُہ چھُ سۭتۍ سارنٕے کران ہیلپ. سُہ ٲسِن اکھ پونی والا, ہینڈی کرافٹ وول, کوئی گھوڑے والا ہو, ہاؤس بوٹ والا ہو, ہر کسی نہ کسی طریقے سے وہ بھی دیکھتا ہے. بالکل. Absolutely. That's why I just said that it's not confined to leisure tourism, which was the concept of گھومنے جانا ہے. is gone. گھومنے جانا. Now a tourist comes to experience right from the airport or from the entrance when he comes, he enters this airport, this destination through the surface transport. उसको एक वो indulgence करना चाहता है. He wants to indulge in the food जो cuisine हमारा है, वाजवान है, नुनचाई से बहुत कहीं. So this gives an opportunity for our people also. Like देखो ये जो है अभी resort tourism. बिल्कुल. तो we have to, हमारा untapped है, unexplored areas हैं हमारे villages में. जिस तरह हमने smart cities का concept लिया, हमारे smart villages हम बन सकते. जब आपने Norway and Switzerland का जिक्र किया, I will just add to it. अभी मैं एक article पढ़ रहा था कि how they are using this winter. ये winter जहाँ आता है हमारा, तो हम बोलते हैं lean season. For 3-4 months. Right. Gulmarg and Solmarg is not also called as winter destination because Gulmarg रहता है ज़्यादा. But we can just create the villages, facilities हम create कर सकते हैं, and we can take the guests to the villages and to explore the possibilities. इससे हमारा economic ये जो है कुदरती तौर से खूबसूरती to our youngsters, future generations. So ये चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है. मैं अभी भी फील कर रहा हूँ कि this has to be backed by the good technology. जो advancements हैं, waste management बड़ा important. हमें बहुत important, खास तौर पर टूरिज्म में. बिल्कुल. And a methodology of serving the quality and best service must. because आपको टूरिस्ट आएगा, गुलमर्ग में बैठेगा, वो सर्दी में ठिठरने के लिए नहीं आएगा. He needs a बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर जो ज़रूरी है डेवलप करने की ज़रूरत. अच्छा शहनवाज साहब, क्योंकि ताबिश ने माइंस टूरिज़म के हवाले से बात की और माइंस टूरिज़म को वनकस जो हम देख रहे हैं पिछले 2-4 साल से बूम पर है, जिसकी अच्छी ग्रोथ है. इसके साथ साथ ही हम देख रहे हैं कि लेजर टूरिज़म जिस गॉड पे थे बट किन कौन कुछ यूथ पोटेंशियल यथ मं टूरिज़मस मज की जो हमें लगता है कि आने वाले वक्त में उस पर अगर काम किया जाए तो उसमें बड़ा पोटेंशियल है. अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, क्योंकि हमने देखा कि खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स हुआ, इसके साथ साथ ही फिल्म टूरिज्म एक बहुत बड़ा ये है. तो कच्छ बासा की पोटेंशियल है, ग्रोथ है और उस पर जो है गवर्नमेंट को कदम बढ़ाना चाहिए, आगे आना चाहिए, उस पर वर्क करना चाहिए. एब्सोल्युटली. सी जो माइंस टूरिज्म तो है ही. सी नाउ वी आर SKICC, we should appreciate our leadership जिन्होंने कब तब कंसीव किया ये और अनुसाज किया, फिर इस पे काम किया और SKICC जैसा इंस्टीट्यूशन दे दिया हमें. और ऐसा इंस्टीट्यूशन कि जब भी बाहर कोई इवेंट होता है या आउटसाइड इंडिया और वो सोचते हैं कि कश्मीर में कोई इवेंट, तो सबसे पहले जो जहन में आता है वो SKICC आता है. Absolutely. We should acknowledge this, our leadership, because I was across the country. Such institutions have come up in last 2 decades or 3 decades. But SKICC mid-70s में ये conceive करना, we should appreciate that. माइंस tourism तो है ही, conference tourism अब मतलब we should expand this arena of the conference tourism in Gulmarg. Now Gulmarg one convention center has come up. Gulmarg Convention Center, right. And some private sector chains have also come up, provided some such small magnitude facilities. But wedding tourism जो destination बहुत important, ये हमारी country pre and post as well. Pre and post. हमारी जो country है, it is huge. It's huge. It's a continent. And purchasing power, spending power बड़ा है हमारी country में लोगों का. Or the people are just lavishly spending for these destination weddings. I want to just tell you 2-3 the weddings जो हमने, एक तो 28 CR का बजट था एक शादी का, वो just 2 years back.
So a patch of that we got here also. Okay. And जो 22 अप्रैल का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उससे एक दो शादियां हमारी यूएई के लोग आए थे यहाँ पे, लेकिन उन्होंने देखो कश्मीर की कितनी फैसिनेशन है, उन्होंने यहाँ अब फिर वो कैंसिल हो गई अनफॉर्चुनेटली, दैट्स वो एक बड़ा इस पे ज़रूर आएंगे शहनवाज साहब, इस पे ज़रूर आएंगे, लेकिन एक वक्फे के लिए रुकना होगा। नाज़रीन मोहतरम बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा, 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 अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। खैबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। इस्तकबाल है आपका एक बार फिर से गुड मॉर्निंग जे&के में। हेड ऑफ ऑपरेशंस SKIC श्रीनगर शहनवाज अहमद शाह साहब आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा और आज हम टूरिज़म के हवाले से बात कर रहे हैं। कितनी डाइवर्सिफिकेशन है टूरिज़म, उसका हवाले से हम बात कर रहे थे। शहनवाज साहब इस हवाले से वो ये कि कश्मीर जो है बिल्कुल मतलब ये आसान टूरिस्ट इन्फ्लक्स तो वारिया ज़्यादा, लेकिन वसाफ ने प्रोग्राम के आगाज़ में आपके बारे में ये भी बोला कि आप सस्टेनेबिलिटी के हवाले से भी टूरिज़्म को देखते हो, और वो देखना भी चाहिए। हर किसी हर कोई शख्स जो फ़िक्र रखता हो, जो ये सोच रखता हो, उसे इस चीज़ के बारे में भी सोचना चाहिए कि सस्टेनेबिलिटी इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। खुदा सवाल ज़्यादा टूरिस्ट इन्फ्लक्स कुन विज रीच गि ओवर टूरिज्म ग फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत ना कंस नेबरमिस दोस्तस वन वल सह वन अच्छा गुलमर्ग ग सोनमर्ग ग कि पहलगाम ग तमिस पई अस बाकी डेस्टिनेशन सह यम डेस्टिनेशन गुलमर्ग पहलगाम सोनमर्ग यम कम कर अत ग टूरिस्ट इन्फ्लक्स कम तम बाकी डेस्टिनेशन ऑफ बी डेस्टिनेशन वन तिम नश गसन खतर कह चीज़ पेवान कर गवर्नमेंटस तो ये कुछ जाए ओवर टूरिज्म गसान तक चीज़ तक ज़्यादा सह पे लिटर पे वो तो वेस्ट मैनेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सस्टेनेबिलिटी भी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ास तौर पर उन जगहों पे जिनमें ओवर टूरिज्म हो रहा है। कितनी ज़रूरत है सस्टेनेबिलिटी में टूरिज्म में? Absolutely. See, I've seen some news items in Europe. Some countries are just now they are just coming with the slogan that go back home. अच्छा, so वो नहीं होना चाहिए। हम अभी अगर देखिए हम डोमेस्टिक टूरिज्म की बात करें, हमारे पास इतना ह्यूज चंक ऑफ टूरिस्ट आर कमिंग, लेकिन एक चीज़ ज़रूर नज़र में रखनी चाहिए कि हमने आज तक जो कश्मीर प्रिजर्व किया है हमारे पुरखों ने या हमारे जो विजनरीज थे, हम क्या आगे फ्यूचर जनरेशन क्या प्रिजर्व रख सकते हैं। सो फॉर दैट it has to be behaviorally imbibed by our young generations. मुझे लगता है हमारे कम्युनिटी लीडर्स, हमारी सोसाइटी को वी जस्ट ऑलवेज ब्लेम गवर्नमेंट एजेंसीज या SMC या टाउन, लेकिन पहले हमें खुद को भी गिरेबान में भी देखना है। इट हैज टू बी पार्ट ऑफ आवर बिहेवियर। इसमें बिहेवियरल अप्रोच की जरूरत है कि हमें देखना है कि अगर हम जो कचरा है जो हम खुद कर सकते हैं, से आई वाज इन US, वो वहाँ में एक डिफरेंस एक मैंने देखी कि whenever there is an issue, there is a problem, they think they do whatever they can do of their own first. They do that first. अगर आग लगती है तो फिर पहले वो अपना लोटा, पानी का लोटा उठा के, बकेट उठा के वो उसको बुझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। This is the approach for every problem. Similarly, we have to just we have to evolve in that respect. हम क्या करते हैं honestly, हम सारे बिल्कुल हम सब शामिल हैं। देखिए हम मकान बनाते हैं किसी स्ट्रीम पे इसलिए क्योंकि हमारा गंदे पानी का निकास उसमें हम इजी हो जाएगा। नहीं तो अगर हम अपने स्ट्रीम्स को करेंगे, हमारा स्ट्रीम टूरिज्म, हमारा अब मैं आ रहा हूँ इस पे एयर टूरिज्म, हमारा एयर देखिए अभी एयर क्वालिटी दूसरे सिटीज में खराब हो रही है, तो वी कैन जस्ट प्रमोट इट, ब्रीथ इन कश्मीर, गेट रिजुविनेटेड, राइट, डिकंजस्ट इन कश्मीर, ये स्लोगन्स की जरूरत है। लेकिन जब हम प्रिजर्व करें इसको, जब हमारे पास हमारी खुद की जिम्मेदारी है टेक्नोलॉजी और खुद पहले लोगों को, इट हैज टू बी अ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच। फर्स्ट इट हैज टू कम फ्रॉम द सोसाइटी, इट हैज टू कम फ्रॉम एवरी इंडिविजुअल, इट हैज टू कम फ्रॉम एवरी वन ऑफ अस कश्मीरीज। सो हम अगर रास्ते पे जाएंगे, देखते हैं कोई कचरा है, कोई नहीं, नो वन नोटिसेस कि ये, या किसी को रोक भी सकते हैं उसमें। फिर एनफोर्समेंट की बात आती है, गवर्नमेंट की बात फिर लास्ट में आनी चाहिए। फर्स्ट वी हैव टू बी बिहेवियरली इवॉल्व्ड
so that एक revolution आ जाए to preserve this the mesmerizing nature, to preserve this best bounty of nature and then to promote it. First मेरा ये है कि पहले प्रिजर्व कीजिए और first let's preserve it then promote it. अपनी जगह पे सबका एक मैं भूटान गया, भूटान में पहले जब एयरपोर्ट पे आता है बंदा, मुझे पूछा नहीं गया पासपोर्ट या वगैरह, पहले पूछा गया कि सिगरेट तो नहीं है, स्मोकिंग तो नहीं है, मतलब सिगरेट पैकेट तो नहीं है, वो पकड़ते हैं. They don't allow. They don't allow. They give a concept to a new guest who is arriving at the airport that see we are we don't compromise on this. We are so much conscious for our ecology and environment. That's why Bhutan mein you see gushing water streams. I have seen it that if you just एक जहाँ से वो originate होती हैं streams, आप किसी भी जगह पानी पी सकते हैं. So that is Grouse National Happiness Project. I was fortunate to just understand that. एक न्यूयॉर्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन मुझे लिया था वहाँ, तो बड़ा इंस्पायर होता है आदमी. लेकिन फिर यहाँ बैक होम व्हेन वी सी हमारे पास इतना अबंडेंस है, हमारे पास लेक्स हैं, हमारे पास तो ये हम लेक टूरिज्म कर सकते हैं, स्ट्रीम टूरिज्म. जैसे अनंतनाग है, मैं अनंतनाग से हूँ, अशमुगाम से हूँ, तो अनंतनाग अब ये कंसेप्ट आ जाता है दिमाग में कि अनंतनाग बहुत सारे चश्मे, बट डू वी हैव दोस चोक्ड नाउ. अच्छा, इस पे जो आप ये सस्टेनेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है एंड वी हैव टू be very conscious about it, all of us as a society. बिल्कुल. और शहनवाज साहब, जैसे कि ताबिश भी कह रहे थे इस हवाले से कि कल आपने ताबिश बात की थी ट्रैफिक के हवाले से, ट्रैफिक जाम, तो उससे मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि आपने AQI की बात की. हमारा भी उतना टॉप AQI नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड वी हैव टू वर्क ऑन दैट, क्योंकि हम टॉप 10 सिटीज के इंडिया में नहीं आते हैं, और जबकि हम बहुत ज़्यादा डिटीरिएट हुआ है. सो इट्स ऑल्सो वरिंग, जिसके हवाले से आप बात कर रहे थे कि अशु पानी नेचर का हमें टेक केयर करने की बहुत ज़रूरत है. और आपने देखा होगा कि ताबिश, आई एम श्योर कि आप भी इस हवाले से पढ़ते ज़रूर होंगे कि स्पेन में जब आफ्टर वर्क जब लोग आते हैं वो स्ट्रीम्स के थ्रू जाते हैं घर पे. सो दे चिल, दे रिलैक्स, कि पानी के थ्रू घर जा रहे हैं. तो क्या यहाँ पे आपको लगता है इस तरीके का काइंड ऑफ पोटेंशियल हो सकता है, वी कैन क्लीन आवर स्ट्रीम्स, या ऐसा लग रहा है आपको कि we can do that? See, that's I again tell you that it's ये हमारे हमसे ही होना चाहिए as individuals, as society. और हमारे पास क्या है, और टूरिज्म के बगैर क्या है, मुझे बताएं. टूरिज्म के बगैर आपको जब भी थोड़ा सा कम हो जाता है, लीन पीरियड हो जाता है, वो इकोनॉमिक चेन रुक जाती है. अब हॉर्टिकल्चर भी है. अच्छा, अभी डिजास्टर्स का हो गया, अभी फ्लड ब्लड, वी नीड ए प्लान फॉर disaster management. वो it is also needed for the tourism, because अभी तो जम्मू में सैलाब हुआ, कश्मीर के टूरिज्म पे, जम्मू कश्मीर के टूरिज्म पे इफेक्ट ओवरऑल असर हो गया. we need that technology, scientific management also, so that to minimize or neutralize the effect and impact of the disasters. And this is possible. जो आपने कहा स्पेन में, why not, anything is possible. but हमें हर व्यक्ति को, हर इंडिविजुअल को सोचना चाहिए कॉन्शियसली कि क्या इस कश्मीर को हम आगे ले जा सकते हैं, जो हम जिसके लिए हम फेमस हैं. टूरिज्म, फॉरेस्ट, वाटर, सस्टेनेबिलिटी, एवरीथिंग, वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ, वी हैव एवरीथिंग. नेचर ने हमें बहुत सब कुछ दिया है, लेकिन हमें हमारे पास दिल भी चाहिए, और वी हैव टू टेक केयर. ये फितरत भी है शाहनवाज साहब कि जब कोई चीज़ एबंडेंस में मिल जाती है तो फिर उस चीज़ की कदर नहीं रहती. जैसे कि वसाफ ने कहा स्ट्रीम्स के हवाले से, आज हम देखते हैं कश्मीर में बेशतर स्ट्रीम्स जो है तिम चोक्ड विद पॉलीथीन एंड ऑल. तो इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट? एब्सोल्युटली. और हर एक लॉन में देखिए, जो हम प्लास्टिक की बात करें, पहले दिस डेस्टिनेशन वाज फॉर प्लास्टिक. अब कहीं जब एक्सट्रीम जगह लद्दाख की बात करें, हम लेह की, प्लास्टिक दे हैव डन. और हमारे अपने भाई हैं इतने ज़्यादा, हम तो यूरोप की मिसाल नहीं देंगे, उन्होंने किया है, दे हैव डन इट. एंड आई वाज सीइंग अ वीडियो इन गोवा, एक गाड़ी से एक पॉलिथीन लिफाफा कोई विजिटर फेंक रहा है, उस गाड़ी को रोक रहे हैं और उसको बोलते हैं कि नहीं, ये लिफाफा, उसको ज़्यादा नहीं एग्रेसिव नहीं, उसको कि नहीं ये अपने घर ले जाए. Goa, it is Goa. They giving a messaging. So this messaging should go. And हमारी, मुझे लगता है जो हमारी जनरेशन है अभी, एजुकेशन की तरफ बहुत है, they get educated and awareness level काफ़ी है उनमें, and they can bring the revolution. मुझे लगता है कि जो हमारी अगली पीढ़ी है, they should bring revolution, and अपने घरों से शुरू करना है, अपने घरों से. फॉर एग्जाम्पल, इफ मेरे लॉन में मेरी माँ, बहन, मेरी फैमिली, they indulge in such kind of the behavior, we should stop. And kids should be in schools also, it should be taught
ماحولیات کا کیسے, یہ نہیں ماحولیات جو ہم کرتے ہیں ڈیبیٹس وغیرہ, پریکٹیکلی یو ہیو ٹو پریکٹیکلی ایبسلیٹلی اسٹارٹ فرام ہوم. چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے سے ہی ایک ریولوشن آ جاتا ہے, ایک مومنٹ بن جائے گی. اگر ہم گھر پہ بولیں گے نہیں چلو یہ جو کچرا جو ہے ہم جلا سکتے ہیں, سو ریسٹ آف دا تھنگ اف دیر از سم ریمیننگ تھنگ دین وی جسٹ ڈیپینڈ آن میونسپلٹی آ جائے گی وغیرہ, سارا نہیں چھوڑنا ہے کہ نہیں. اس لیے گھر پہ ہی اسٹارٹ کرنا, اور یہ جو کلچر ہے اس کلچر کو ڈیولپ کرنے کی بے حد ضروری ہے. دیٹ شوڈ بی دا موٹیو, اس کلچر کو ہم اپنے لائیں اور اس کلچر کو ہم ڈیولپ کریں. شاہنواز صاحب اور بھی مزید بات کریں گے ٹورزم کے حوالے سے, ٹورزم سیکٹر کے حوالے سے, لیکن آپ کی اجازت سے ایک وقفے پہ چلا جائے. وقفے پہ جاتے ہیں. ناظرین محترم بنے رہیے ہمارے ساتھ, بنے رہیے ہمارے ساتھ, دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا. 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 خیبر OPC گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو اب کے سردیوں میں مکان, دکان, ڈیم سب سیٹ رہیں گے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. اور ناظرین محترم گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں آج ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرمائے ہیں شاہنواز احمد شاہ صاحب, جو کہ ہیڈ آف آپریشنز SKICC میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. شاہنواز صاحب, ٹورزم کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, تو میں اس ڈیورنگ دا بریک مجھے یاد آئی, تابش نے کہا کہ آج ماؤنٹین ڈے, کیونکہ آج جو ہے 11 دسمبر ہے, ماؤنٹین ڈے ہے. کہ دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے قدرت کتنا نوازا ہے, بہت خوبصورت اچھو أنٛدۍ پٔکۍ چھِ یِم بال کوثار چھِ یِم, تو بتائیے گا کہ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکو یہ ایکسپلور کٔرِتھ. اب تو ہے ہمارے پاس, بٹ اس حوالے سے تابش آئی ایم شیور کچھ اتنا میجر ہو نہیں رہا, یا میں نے بھی آج ہی سنا کہ یہ ماؤنٹین ڈے ہے, تو اتنی پروموشن بھی نہیں ہے. تو کیا ہم کر سکتے ہیں اس حوالے سے؟ See, mountains, we are also from the mountains. We are mountain people. It's a bowl. Allah is blessed with mountains. اس میں دیکھیے there are millions of people in the world. They are specifically interested in mountains. Mountains میں interest رکھتے ہیں, پہاڑوں میں, ہے نا. میں بھی چڑھا کرتا تھا. ٹریکرز ہے بالکل. See, ہمیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے وہ کیمپین چلانا ہے. چاہے ابھی تو آج سوشل میڈیا نے کافی ہمیں بیک اپ کیا ہے کہ ابھی زیادہ زیادہ وہ نہیں, وہ ویڈیوز وغیرہ جانا نہیں, یو ڈونٹ ہیو ٹو گو پرسنلی اینڈ میٹ, اور ان کو ٹارگیٹ کر سکیں, ان کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے ان کو ٹارگیٹ کر سکیں, ان کو انوائٹ کر, ان کے جو برانڈ ایمبیسڈرس ہم ان کو تم ہیکو گژھِ أنِتھ یور, تہنٛد گژھِ سُہ اکھ تہنٛد سٹیٹمنٹ کہ تم ونن اباؤٹ اور ماؤنٹینز. یہ سلوان سوڈان ییٚلہِ بہٕ گۄڈنیُک ؤری دوٚیِم ؤری اوس, سُہ اوس یِوان بڑٕ فیمس, سُہ گُزریو پتہٕ, سُہ اوس ہیلی سکیٖنگ کران, ورلڈ فیمس ناو چھِ آمٕتۍ یور. تِم کرہوکھ أسۍ رِوِزٹ, أسۍ تہِ چھُ کرُن, زیادٕ ایفٲرٹ چھُنہٕ ضروٗرت کینٛہہ. اگر تِمن میل سوزو أسۍ یا فون کرو یا کنیکٹ کرو تِمن سۭتۍ, سو تِمن ہو گۄڈٕ سٹارٹ, سو دیٹ اس کرو بیس سو ایکسپلور سو پاسبلٹی. اس سے کیا ہوگا شاہنواز صاحب, یُس زن سون ایڈونچر ٹورزم چھُ سُہ تہِ گژھِ پرموٹ. ہم نے انٹرنیشنل ماؤنٹین ڈے کے حوالے سے جو بات کی, ییٚمہِ لٹہِ تہِ چھِ تتھ تھیٖم کہ گلیشیئرس میلٹ فار واٹر. حالانکہ فوکس چھُ یہِ کہ یِم زن گلیشیئرس چھِ تِم چھِ وۄنۍ گژھان, وۄنۍ ہیوٚتُن تِمن تہِ افیکٹ گژھُن. ماشاء اللہ, یو ہیو این ایکسپیرینس آف اراؤنڈ 25 years in tourism. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ گلوبل وارمنگ سے اوور آل ماؤنٹینس بھی افیکٹ ہو گئے, گلیشیئرس بھی افیکٹ ہو گئے, اور ہمارا ٹورزم بھی کسی نہ کسی طریقے سے افیکٹ ہوگا. آپ کی نظر میں بحیثیت ایک ٹورزم ایکسپرٹ, ہاؤ ڈو یو سی دا گلوبل وارمنگ امپیکٹ ٹورزم ان جموں اینڈ کشمیر؟ گلوبل وارمنگ آپ دیکھ رہے ہیں, اس سال ہم نے دیکھا دی پیٹرنس, دی ویدر پیٹرنس جو ہوئے ہیں ہمارے 2-3 سالوں سے ایکسٹریم نہیں, اس سال تو زیادہ ہی ایکسٹریم ہیٹ. اٹ واز آئی تھنک سنس مجھے لگتا ہے 1 century کے بعد اتنا ہم نے ایکسپیرینس کیا, اتنا ٹیمپریچر, ایکسٹریم ٹیمپریچر. اور ابھی بھی بول رہے ہیں کہ ونٹر میں بھی ہمارا ایکسٹریم ٹیمپریچر از ایکسپیکٹڈ, جو پریڈکشن ہے. تو اس میں گلوبل وارمنگ میں ہمیں دیکھیے یہ ایک گلوبل فینامنا ہے, وی کین ناٹ بی اوے فرام دس, وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. فرسٹ از ایکسیپٹ اٹ, پھر ہمیں کرنا ہے ایسی چیزیں. دیکھیے دس از اے ریفریجریشن, جو ماؤنٹینس کی ریفریجریشن ہے, یہ ہمارے پہاڑی کی ریفریجریشن. جب ہم نے یہ ڈپلیٹ کیا, اس طرح جو AQI جو وصاف صاحب نے ابھی ذکر کیا, ابھی ہمارا بڑا
وہ بولنا نہیں چاہیے باہر کے لوگوں کے لیے کہ ٹورزم کے حوالے سے, لیکن ہے ہمارا بھی ڈپلی کافی ڈیگریڈ ہوا ہے. تو ایسی چیزیں کرنے سے ہی جو مطلب ٹریفک بڑا ہے, فیول کنزپشن زیادہ ہے, دوسرے جو فلورو کاربنز کا یوز زیادہ ہے وہ اب کشمیر میں بھی ہونے لگا ہے. تو ہمیں ایسا سائنٹیفک اور ٹیکنالوجی بیس جو کہ بیٹری ڈریون ٹرانسپورٹیشن, سوچنا ہے. لیکن کیونکہ وزٹرز اکثر یہ, کیونکہ ہم وصاف نے بھی اور ہم نے بھی اس چیز کا تجربہ کیا ہوگا کہ پچھلے کئی سالوں سے, حالانکہ یُس زن ونکس اوسان ڈیسمبرس مز پہلگام سۄنمرگہِ آسان شیٖن پیوٚمُت تہٕ سرینگر تہِ اوس پیوان اچھا خاصا شیٖن تہٕ أسۍ ٲسۍ پیاران آسان. فی الحال آج 11 دسمبر ون تہِ چھُنہٕ گلمرگہِ شیٖن پیٚومُت. اوور آل تو گلوبل وارمنگ کا ہی افیکٹ ہے نا, کئی سالوں سے ایسا ہو رہا ہے. ویدر پیٹرنز ہی چینج ہو بیکاز اٹ از اگین ایک تو گلوبل مطلب وہ بھی تو ہم ہی کریٹ کرتے ہیں نا. حفاظت پلاننگ, حفاظت اتنا مشرومنگ, جو جن ڈیسٹینیشن پہ ہمیں زیادہ کنسٹرکشن نہیں کرنی چاہیے, کنکریشن نہیں کرنا چاہیے, وہاں ہو رہا ہے. یا ایسی انڈسٹریز جہاں سے پولوٹنٹس نکلتے ہیں, یہ پولوٹنٹس نکلتے ہیں. اور دوسرا میں کہتا ہوں کہ جنگلوں کا کٹایا صفایا, بگ ریزن ڈیفارسٹریشن اینڈ کنسٹرکٹنگ. وہاں پہ جو ہم نے یہاں پہ ریسنٹلی دیکھا اتراکھنڈ میں بھی جو ان لوگوں نے ہوٹلز بنائے ہوئے ہیں, وہ کہاں پہ, وہ آلریڈی جنگل تھے, پہاڑ تھے, ان پہ ہوٹلز بنائے, فلڈ اسٹریم تھی, اینڈ جب کلاؤڈ برسٹ ہو گیا وہ اپنے ساتھ وہ سارا ڈبا کے لے گیا. سو اس کا بھی ہمیں جو ہے میں جو میرا ماننا ہے کہ اٹ از nature's fury. Nature is angry when we just manipulate it, when we tamper it to the extreme. Right. پھر یہ nature اتنا angry ہوتا ہے because nature, we are all also part of extensions of the nature only. مجھے لگتا ہے کہ نیچر پھر ہمیں ادھر سے بدلہ لے رہا ہے. بالکل نیچرز کال, چاہے فلڈ ہو چاہے دوسرے کلامٹی ہو, ہم بھی ٹیمپر کرتے ہیں. ہمیں اس میں بھی سوچنا ہے کہ دیکھیں یہاں بھوٹان کی بات پھر میں کروں, وہاں پہ وہ الاؤ ہی نہیں کرتے, چاہے سٹی ہو یا ولیج ہو, وہاں پہ الاؤ ہی نہیں کرتے. وہ فرسٹ دو سٹوریز سے زیادہ نہیں الاؤ کرتے. جتنا یوٹیلٹی ہے اتنا ہی دیتے ہیں. ہمارا اپنا, ہمیں بھی بڑا گھر ہے, ہمارا ان کا بھی بڑا گھر ہے, آپ کا بھی بڑا گھر ہے. سو یہ ہم بولتے بہت ہیں, لیکن جب کرنے کی بات, عمل کرنے کی بات ہے, ہم وہاں پہ فیل ہو جاتے ہیں. تبھی کہہ رہا ہوں شہنواز صاحب کی کلچر ڈیولپ کرنے سے بے حد ضروری, اور ہم اپنی جگہ پہ ہی سٹارٹ کر سکتے ہیں. گھر پہ ہی ہیکو سٹارٹ کرت اور اپنی جگہ سے سٹارٹ کریں تو آٹومیٹکلی یہ گژھِ اوور نائٹ گژھِ نہیں کینٛہہ, بٹ اٹ ول ٹیک سم ایئرس, پر وہ کلچر پھر ڈیولپ جو ہو جائے گا. دیکھیے اب ابھی تابش نے بات کی کہ وندس من چھُ گلمرگ گژھان, اسکیئنگ پلیسز ہیں ہمارے پاس, اور سمرس میں ہمارے پاس بہت ساری جگہیں ہیں جو ایکسپلور کی جا سکتی ہیں. بٹ اکھ چھُ پوٚز منٛز باغ یِوان 2-3 رٮ۪تھ یُس پوٚز آف سیزن چھُ آسان ییٚتہِ, کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہی ہے خوبصورتی سے. تو یُس یہ آف سیزن میں ات کم چھُ تۄہہِ, بیکاز آپ کا ایک تجربہ ہے پٔتمہِ 15 ؤرۍیو سۭتۍ, کم جائے چھِ ان ایکسپلورڈ, اس کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے, اور ان مہینے جو آف سیزن ہے وہ تب جو ہے اس کو ایکسپلور کیا جاتا ہے, کم چھ تم جائے. دیکھیے کچھ گورنمنٹ کا کچھ ایفورٹ ہو رہا ہے. فار ایگزامپل جو ٹولپ فیسٹیول ٹولپ فیسٹیول سے ایکسپینڈ ہو گیا تھوڑا سا ہمارا, اس کا نیم باغ گل داؤد. بالکل. تو اسی طرح سے ابھی کرائزنتھیمم کا ہو گیا. بالکل کچھ نہ کچھ ایفورٹ ہو رہا ہے. بٹ ہمیں کیا کرنا ہے, جب ہم ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہو جائیں گے, وہ مسٹ ہے. جیسے اب سوئٹزرلینڈ میں کیا ہے, سوئٹزرلینڈ میں میرے دوست جاتے رہتے ہیں, پھر وہاں ایک ولیج جو ہمارے پاس ہزاروں ایسے ولیجز ہیں جن کو ہم دکھا سکتے ہیں, اور میں پھر حیران ہو جاتا ہوں کہ وہ کیا دکھا رہے ہیں. تو وی آر بیٹر دین سوئٹزرلینڈ, آئی ایم ٹیلنگ, مگر ان کے پاس ٹیکنالوجی اور روڈس ایسے, اور روڈ بند ہی نہیں ہوتے. برف کے فلیکس وہ انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں, لیکن ٹریفک بھی چلتا ہے, ٹرین بھی چلتی ہے. سو دوز تھنگس ہیو ٹو بی, تو ہمیں پھر ہر پیچ ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. میں کہتا ہوں کہ پھر آپ کو پہلگام اور گلمرگ سے بھی بیٹر جگہ ملیں گی. بالکل ہے کہ نہیں. تو اس سے یہ آٹم کا ہے, آٹم کا جو چنار لیوز ہے, یہ چیزیں ہمیں ہمارے پاس کیا نہیں ہے. میں کہتا ہوں کیا نہیں ہے. یو گیٹ وین یو تھنک اباؤٹ اٹ, یو گیٹ یور سیلف فیسینیٹڈ.
اب دیکھیں ہمارے پاس کلچر کرافٹ ہے, ہمارے پاس کوزین ہے, ہمارے پاس روٹیاں جو ہے, لوگ انڈیا ہمارے بھارت کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم وہ تندوری روٹی کھانا چاہتے ہیں کشمیر میں. وی کین مارکیٹ دیٹ اینڈ وی کین جسٹ کریٹ اسپیس ویئر وی کین جسٹ پرووائڈ دا بیسٹ کوالٹی روٹیز, تندوری روٹیز. It will be again a destination. پھر سے شاہنواز صاحب اسی پہ بات آ گئی کہ لیجر ٹورزم ہی نہیں, ہمارے پاس باقی جو سیکٹرز ہے, کلچر ہے, ہمارے پاس RSGC ہے. آئی تھنک مجھے نہیں لگتا اچھا گولف ٹورزم پہ, it is a golfer's paradise, it's a shopper's paradise, world's highest gondola, بیسٹ. ہاں بالکل, the best skiing slopes in Gulmarg. Because Gulmarg Switzerland سے better slopes ہیں ہمارے پاس. Absolutely, Switzerland سے better ہے. We need to explore. And conference tourism میں we can emerge as Davos of South Asia. جو آپ نے کانفرنس ٹورزم کے حوالے سے بات کی شاہنواز صاحب, اس میں یہ بات بھی سامنے آتی ہے, وہ یہ کہ یہ چھوئن وصاف نے بھی آبزرو کیا ہوگا پچھلے 2-3 سالوں سے میں بھی دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ, جو لوگ ہیں وہ ویڈنگز یہاں پہ قائم کر رہے ہیں, انجام دے رہے ہیں. اور اس کے حوالے سے ہم ضرور بات کریں گے. ایک کیمپین بھی اسٹارٹ ہوا تھا ویڈ ان کشمیر, رائٹ, اس کے حوالے سے ذرا بتائیں, کیونکہ ویڈ ان کشمیر از ویری مچ ریلیٹڈ ٹو SKICC. دیکھیے جب ویڈنگ کا ابھی لیٹسٹ جو ہے ابھی نکلا ہے, بیکاز ویڈنگ ایک بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے ہمارے بھارت میں, اینڈ جو ایلیٹ سوسائٹی ہے جن کے پاس پیسہ بہت ہے وہ کیا کرتے تھے, وہ یورپ جاتے تھے, دوسری جگہ جاتے تھے. پھر آنریبل پرائم منسٹر نے 2024 میں مارچ میں اپریل میں آئے تھے وہ یہاں, تو انہوں نے کہا کہ پہلے ویڈ ان انڈیا کیا, ویڈ ان کشمیر, اس کا بہت امپیکٹ ہوا. میں بول رہا ہوں کہ ہم نے کافی 20-25 ڈیسٹینیشن ویڈنگز SKICC میں کی. So we are lacing with more infrastructure, we are adding more infrastructure to SKICC. ایک دو ویڈنگز کا تو میں بھی ایکسپیرینس کر رہا تھا, اور اٹس اے لولی پلیس ٹو ہولڈ ویڈنگ, ویری لولی پلیس. جب آپ کے بیک ڈراپ میں ڈل لیک, اس کے بعد زبرون ماؤنٹینز, اور اس کے سامنے جب آپ ویڈنگ کا بیک ڈراپ, دیٹ از نیکسٹ لیول. شوٹنگ کا کرا 70s 60s, سو اٹس لائک کہ جو آپ شوٹ ہو رہی ہے فلم نہیں شوٹ ہو رہی ہے, ویڈنگ شوٹ ہو رہی ہے. بہت ایک امپورٹنٹ بات بولنا چاہتا ہوں کہ اتنا فیسینیشن ہے لوگوں کو کشمیر میں پھر ویڈنگ کرنے کا. ایک دبئی بیسڈ ایک بزنس مین نے پھر کیا کیا, اس کا کینسل ہو گیا یہاں, تو پھر اس نے یہاں سے شکارا لے لیا, شکارا کا ریپلیکا بنا دیا وہاں ممبئی میں. اس کے جو وہ تھے آئی مین کپل, انہوں نے کہا نہیں ہمیں کشمیر کا فیل چاہیے. ہی اسپینڈ لاٹ آف منی ٹو جسٹ کریٹ دیٹ کشمیر فیل دیر. سو اگر آپ کشمیر دیکھیے اتنا فیسینیشن ہے لوگوں میں. اسی طرح فلم ٹورزم کی بات ہم نے زیادہ نہیں کی. فلم ٹورزم میں دیر از ہارڈلی اینی کلاسک مووی جہاں پہ کشمیر کا پیچ شوٹ نہیں ہوا ہے, سانگ یا. ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم وہ ان کے ایکٹرز کو, پروڈیوسرز کو, ڈائریکٹرز کو لا سکتے ہیں ایک نوسٹالجک فیل دینے کے لیے. سو فلم ٹورزم کے لیے بہت زبردست یہ ڈیسٹینیشن ہے. اور کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لاٹ آف ڈائریکٹرز اینڈ پروڈیوسرز ہیو ٹاک دیٹ ہر پیچ ایک فریم بنتا ہے ان کے لیے. کشمیر کا جہاں پہ بھی آپ کیمرہ کھڑا کرو ایک فریم بنتا ہے. سو فار ایوری سیزن وی ہیو 4 seasons. ہم وہ ٹورزم, میں کہتا ہوں جو بھی آپ سوچ لو کشمیر, جو بھی ٹورزم کا پروڈکٹ سرچ دیکھو, کشمیر ہیز اٹ, جموں کشمیر ہیز اٹ. سو ہمیں وہ کرنے کی ضرورت, وی ہیو ٹو ایکسپلور اینڈ وی ہیو ٹو یوٹیلائز دیٹ. یہ انٹیپڈ اینڈ ان ایکسپلورڈ ڈیسٹینیشن ہماری ٹرائبل لائف. سی ان بھوٹان اگین آئی سیڈ, وہ ٹرائبل لائف کو کیا کرتے ہیں, وہ جو شدھ گھی, شدھ ملک پروڈکٹس وغیرہ, تھٔنۍ گیو وغیرہ, تم تم سۭتۍ کماوان. أسۍ کرو سُہ کلچرل ٹورزم. أسۍ ہٮ۪کو ییٚتہِ یِم ہٮ۪کو کٔرِتھ أسۍ انگیج اور ٹرائبلز. تِمن دپو أسۍ تُہۍ پروڈکٹ چھُ یا تُہُنٛد ہینڈی کرافٹ چھُ, تِہُنٛد تِم رگس چھِ بناوان, تِمن تہِ اکنامک اکھ ایونیو بنہِ تِمن تہِ, ہے کہ نہیں. تو اکنامکلی دے آر ناٹ دیٹ مچ امپاورڈ, تو ان کے لیے ایونیو کھول سکتے ہیں. سو دیز پیچز کین بی ایکسپلورڈ اینڈ there are millions of people who are interested in experiencing the tribal life, small tribal dance karna, thoda sa wo experiential tourism ki baat karo, they want to experience it. And there are a lot of people from US and even UK وہ preservation of art کے لیے آتے ہیں, اور وہ پیسہ بھی دیتے ہیں, وہ ان کو امپاور کرتے ہیں. چھوٹا موٹا بھی ولیج میں کوئی آرٹسٹ ہے, اس کو پرزرو کرنے کے لیے وہ دے امپاور them economically also. So these avenues can be explored. بالکل. اور جیسا کہ ہم نے کہا نا کہ اس بار جو ہے فلم ٹورزم پہلے سے ہی یہاں پہ تھا, پر اب بیچ میں بند ہو گیا تھا. واٹر اسپورٹس ٹورزم بھی ایک طریقے سے بوسٹ ہو رہا ہے, واٹر اسپورٹس ٹورزم بوسٹ ہو رہا ہے, اینڈ آنے والے سالوں میں اس طریقے سے ایونٹس ہونے چاہیے. لیکن اب بات ہے کہ کیپیسٹی بلڈنگ پہ, مطلب کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟
आर वी रेडी फॉर दैट? क्या हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्योंकि देखिए गुलमर्ग में इस टाइम पे पूरा पैक रहता है स्कीइंग, अभी समर्स में देखा हमने वाटर स्पोर्ट्स, बट फैसिलिटीज़ हैं, क्या हम कर सकते हैं? कैपेसिटी है उनको होस्ट करने की? कैपेसिटी सी आई टेल यू लिमिटेड कैपेसिटीज है. मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, आई डोंट नो वेदर ताबिश इज आल्सो इन द टूरिज्म एंड वेदर ही एग्रीज मी विद मी और नॉट, मगर हकीकत यही है कि कम है अभी. इट इज कन्फाइंड एंड लिमिटेड टू सम चेन्स और सम होटल्स. वी हैव टू थिंक, वी हैव टू वर्क ऑन. सी अभी होम स्टेज की बात, होम स्टेज है या जो मैंने विला टूरिज्म है या रिजॉर्ट टूरिज्म, हमें फैसिलिटीज देनी. अगर एक ही रूम हम दे दें ना, लेकिन उसमें भी सेंट्रली हीटेड होना चाहिए, हॉट वाटर होना चाहिए एंड फ्लश सिस्टम होना चाहिए, टॉयलेट बड़ा अच्छा होना चाहिए. अगर एक ही कमरा बनाए, हम क्या करते हैं, हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं लेकिन उनमें फैसिलिटीज नहीं. हालांकि होम स्टे वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम द डिपार्टमेंट टूरिज्म की जो हम बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए, उससे बेहतर है कि हम छोटा सा होम स्टे बनाए और उसमें जो विजिटर है वो कल्चर भी एक्सपीरियंस करे उस इंसान का, उस घर का. एब्सोल्युटली, वो भी है उसमें, हम वी आर लैकिंग. सो वी हैव टू थिंक ऑन दोज लाइंस. अगर आपका टूरिस्ट आए, और अभी जो बहुत पुराना जमाना हो गया, आवर नेशन इज नॉट द नेशन ऑफ स्नेक चार्मर्स. नाउ we are an economic power. We don't have to see beyond our country. Domestic market हमारा इतना huge है और economically and purchasing power इतना बड़ा है हमारे भारत में, spending power बड़ा है. They come and they want to spend. They want to spend. This is a fact. But they need facilities. They will spend. They will just pay for the quality services. Value for they want value for their money. Wazwan ho, it should be a quality product, and we should show them that this is a ये प्रोडक्ट सही है, ये ऐसे बन. और अब ज़्यादा देखिए, अब बाहर के रेस्टोरेंट्स में देखिए, जैसे हल्दीराम है वगैरह, वो कंसेप्ट ये प्रमोटिंग इज मिरर है, शीशा है, शीशे के सामने बनाते हैं, सारा मिक्स करते हैं. सो वी शुड, मुझे लगता है उन चीज़ों की तरफ ध्यान देना है. हाइजीन, क्लीनलीनेस, सॉफ्ट स्किल्स, एंड सबसे बड़ी जो चीज़ है हम में, जो मैं सॉरी वी डिडंट ऑल ऑफ थ्री आस वी डिडंट मेंशन the warmth and hospitality of Kashmir. That is inherent in us. मैं कहता हूँ दुनिया में कहीं नहीं है जितना हम में वो inherent hospitality है कश्मीरियों में. तो that needs to be promoted. वहाँ पे हमारा कोई मैच नहीं है. तो आप देखिए ना, इशू कुदरत सी मैं कोर अमुक जिक्र प्रोग्राम के आगाज सी मस कि पाने शी माइग्रेटेड बर्ड्स यूर यहाँ. सो इशू कुदरत सी मस, तो हम तो हॉस्पिटैलिटी हमारे में तो है ही, तो ये तो बेहद ज़रूरी. अच्छा, आखिरी सवाल, क्योंकि हाँ आखिरी मिनट हमारे पास बचा है, तो क्या आप मशवरा देना चाहेंगे? अगर 3 सजेशंस आप देना चाहेंगे, क्या वो 3 सजेशन रहेंगी? फर्स्ट इज प्रिजर्व, सस्टेनेबिलिटी, प्रिजर्व, सस्टेन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगले 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में वी हैव टू सी दैट हमारी जनरेशन्स को देखना चाहिए. हमारी जो आज की जनरेशन है, एजुकेटेड जनरेशन है, मीडिया सेवी जनरेशन है, सोशल मीडिया तो नेट सेवी जनरेशन है. उनको सोचना है कि क्या ये हमें, वी हैव टू सी दिस कश्मीर द वे इट वाज. आई फील इट वाज, जो आज भी है, आज भी थोड़ा नहीं है, मैं सेटिस्फाइड नहीं. सो इनको ऐसे एफर्ट्स करने चाहिए, ऐसे एक्ट्स करने चाहिए. दे हैव टू क्रिएट ए मोमेंट ऑफ फॉर द प्रिजर्वेशन. बिल्कुल. एंड इट शुड कम फ्रॉम ऑल ऑफ अस, राइट. सेकंड इज कि हमें मार्केट करना चाहिए ऐसे स्लोगन्स लाइक, सी द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सेड दैट गुजरात में, कुछ लम्हे गुजरात में बोला, हमें क्या करना है, हील इन कश्मीर, हील इन कश्मीर, यू नो, wed in Kashmir, meet in Kashmir, राइट, विजिट कश्मीर, कश्मीर कॉलिंग, ये चीजें, ब्रीद इन कश्मीर. बिल्कुल, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है. ब्रीद इन कश्मीर के लिए AQI लेवल बहुत ज़रूरी है. और उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आपने आज की डिस्कशन को ज़रूर पसंद किया होगा कि आज की कुछ ज़रूरी कुछ चीज़ों पर बात करनी, जैसे टूरिज़म पे आज हमने बात की, क्योंकि हमारे पास वो पोटेंशियल है, वो ग्रोथ है, और यहाँ पे अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस बहुत ज़रूरी है, तो इस पर बात करनी बेहद ज़रूरी है. तो शाहनवाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने यहाँ तशरीफ लाए और अहम नुक्ते पे बात की. बहुत शुक्रिया शाहनवाज साहब. और उम्मीद करते हैं नाज़रीन कि आपको भी आज की ये जो बैठक है या पसंद आमद. दीजिए आज इस बैठक से मुझे ताबिश को इजाज़त. कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर. थैंक यू.
से बनाओ.